اپنا نام اور پروفیشن ضرور بتائیں سوال کرنے سے پہلے. I am non-Muslim, Brahmin, Hindu, Orthodox family's boy. An outstanding and clarification for today I've got, and it is really very proud of that. Jagish Sahib, you are not only the Indian son, but the global now. It's quite understand and easy for all us. My question only one is there. Kindly state your name and profession, please, first. Animesh Chakraborty, Senior Welfare Inspector, Metro Railway. And kindly repeat your question slowly. Well, we are proud of you that you are Indian son, not only now global. My question is that I belong to a Orthodox Brahmin family, Hindu. What your clarification, what you did, outstanding. Especially for the example what you got and what you put, it is outstanding. I'm really, on sake of Allah, I got the chance to come here. Especially only for one question I'm getting. The communalism, the ceremony, this problem comes nowadays in global. Especially for the... Sorry, please, last sentence, please repeat your last sentence what you have said. That is the communal feelings and the harmony. This problem is burning problem nowadays. Not only India, that is in global. The point is there, the religion, the basic sentiment with the habit and accustom. The peoples are habited and accustomed with some the followers, they are doing like this. So the communal feeling comes to each other. But when the spiritualism question comes, what you pointed out today, it is outstanding and the same. When the Vaishnava, if I put out a Vaishnava to put particularly a church for the prayer, he is not getting the khol, mridang, kortal with the dance, Hare Krishna, Hare Rama. So that is the culture, not they are getting the same feelings. The system and the habit and accustom is separate, but the original unity is same. So my question is there, what is the basic difference between religion and spiritualism? What is the basic difference between religion and spiritualism? The talk that all the religions believe in one God, worship Him alone, but there are some cultural practices. We talk about Hare Ram, Hare Krishna, etc. So this culturism has crept in. So what's the difference between religion and spiritualism? Or rather, what is the difference between the culture and religion? Whether, if you ask about religion and spiritualism is part of religion, but Islam has a dual role. It caters to the body as well as the soul. It caters to the body and the soul. Most of the other religions, they either cater to the spiritual aspect or the physical needs of the body. Islam caters to both. The major difference, I do agree with you, because of the communal harmony that's not there, the communal differences that we find, especially in India. And for that, I've given a talk on similarities between Hinduism and Islam. I've given a talk, and that video cassette and the CD is available. I'll inshallah request one of the volunteers to gift a copy of that talk to you. I request some of the volunteers to gift a copy of the talk, Similarities Between Hinduism and Islam. I even give it in Chennai. And if you hear that talk, I have come on the commonalities. The differences are there. But if we speak on differences, there's bound to be a communal feeling. What we should do, again based on the verse of the Quran which I quoted in my talk, Ta'alaw ila qawmatin sawa'in bayna bainakum. Come to common terms as between us and you. Which is the first term? Allah na'budu illallah. That we worship none but Allah. So in this talk, I have tried to prove that the differences are there. But if you keep the differences aside, you can prove that even in Hinduism, as I mentioned today, there is one God. Besides talking about one God, Hinduism even mentions about the coming of the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. He is mentioned several places in the Vedas, in the Upanishads, in various places. He is even mentioned in the Puranas. He is mentioned in the Kalki Avatar. It is mentioned that his mother's name will be peaceful. That is Sumati, that's Amina. His father's name will be Vishnuvas. If you translate to Arabic, it is Abdullah, which is the name of the last and final prophet. And he was born on the 12th month of Madhav, the 12th Rabi Awwal. In this way I have quoted all the various prophecies that besides believing in one God, Hindu scripture also mention that there is a last and final messenger.
to come, whose name will be Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this way, I have tried to bring out the similarities without hurting any feeling. And I have requested that if you learn Sanskrit, you can understand the scripture better, and the Muslim and Hindus can come together closer. As far as the culture is concerned, see, many of the cultures go against the religion. Many of the culture, even in Islam, leave aside other, even in Islam, what we find, many of the culture, for example, dowry is the Indian culture, which unfortunately many Muslims, they demand dowry from the would-be wife, which in Islam, demanding dowry from a would-be wife is haram. Allah says in the Quran in Surah Nisa chapter 4 verse number 4, that give to your wife a marital gift, mahr, that is the dower in Islam, has to be given by the bridegroom to the would-be bride, compulsory. And depending upon the status, it can be a small amount or even a mountain of gold. But unfortunately, many of the Muslims, they adopt the Indian culture, and even they take dowry from the would-be wife, which is haram in Islam, demanding. Willfully somebody is giving some gifts, no problem. So what we realize, that many culture creep into the religion and people start thinking it's part of religion, which is totally wrong. And where I come from, Konkan, I'm a Konkani, we have that when you get married, Mangal Sutra is must. It's a Hindu culture. Mangal Sutra, in Hindu culture, where you have a necklace of beads, of black beads and gold beads, to ward off evil, etc. And even some of the Muslim Konkan region, they do that Mangal Sutra to ward off evil, which is not allowed in Islam. So what we realize, that many a time the culture creeps into religion, which is not part of religion. So because of this we find there are differences. So what we should do, every person should read his or her religion first. Try and read other religious scriptures, and then try and have an understanding. And then all of us will come to the same commonality, believing in one God, who has got no images, who has got no idol, and come to the same formula and the same commandments of the same Almighty God. And we have to believe in the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. What we have to do, we have to do comparative religious studies. Unfortunately, most of the religious leaders, they misguide the people. Whether it be the fathers in Christianity, whether it be many of the Maulanas in Islam, whether it be many of the Pandits in Hinduism, they prevent their followers from reading the scriptures, because if they read the scripture, they will not make a fast buck. So they prevent. If we read our scripture and understand it, we will come closer to God, and inshallah all the human beings will be one brotherhood. Hope that answers the question. And brother, I'd like to give you the CD. The CD I'd like to gift it to you on similarities between Hindu and Islam. If you can just come forward and میں ایک بار پھر معذرت خواہ ہوں کہ آپ حضرات پوری سنجیدگی کے ساتھ مسرت و شادمانی کا احساس صرف دل میں کریں بغیر تالی بجائے ہوئے. سینٹر میں جو پیچھے کا مائک ہے، اگر وہاں پر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو سوال کر سکتے ہیں. اپنا نام اور پروفیشن ضرور بیان کریں. پیچھے کے مائک میں اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں. نہیں تو یہاں پر غیر مسلم بھائی جو ہیں ان کو سوال کر سکتے ہیں. میرا نام سویندو کوٹال ہے، میں بزنس مین ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ انسان اللہ کا بنایا ہوا چیز ہے. یہ دنیا، یہ سولہ منڈل، یہ بھی انسان کا بنایا ہوا چیز ہے. تو ہم لوگ یہ ہندو، مسلمان، سکھ، کرسچن، یہ سب کہاں سے آ گیا؟ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ بائبل پڑھیں گے تو بائبل میں ایک بھی شلوک نہیں ہے. بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا، ایک بہت اہم سوال.
جب اللہ نے سارے انسانوں کو بنایا ہے تو یہ ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان کہاں سے آیا؟ بہت اچھا سوال ہے بھائی صاحب. اسی لیے میں غیر مسلمان بھائیوں سے سوال اگر جب کرتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے الحمدللہ. اور آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے، چاہے وہ اسلام کے خلاف ہے. میں جوان ہوں لیکن میں لے سکتا ہوں الحمدللہ. آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے، چاہے موضوع کے اندر ہے موضوع کے باہر ہے. کوئی بھی سوال اسلام اور دیگر مذاہب کے بارے میں، یا ہندوازم ہو یا سکھزم ہو یا کرسچینٹی ہو، آپ پوچھ سکتے بنا جھجک. وہ موقع بار بار نہیں آتا. آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے. بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا کہ جب خدا نے، اللہ نے سارے انسانوں کو بنایا تو یہ ہندو، سکھ، عیسائی، مسلم کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی مذہب بھیجے. ایک ہی مذہب، بس اللہ نے ایک ہی مذہب صرف بھیجے. وہ مذہب ہے کہ اپنی خواہش اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر نچھاور کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایک ہی مذہب بھیجے، لیکن جب پیغمبر بھیجے اللہ تعالیٰ نے، لوگ نے اسے دیگر مذاہب میں تبدیل کیا. اللہ نے جتنے اللہ کے پیغمبر آئے، آدم علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے پیغمبر نے ایک ہی مذہب کا پرچار کیا، ایک ہی مذہب سکھایا جس کا نام ہے اپنے سارے خواہش. اسلام کی معنی ہے، جو لفظ آتا ہے سلم سے، سلم جس کے معنی ہے سلامت، اور سلم سے جس کی معنی اپنی خواہش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے مطابق جینا، یعنی شاور کرنا. سلم سے آتا ہے، یعنی امن حاصل کرنا اپنی خواہش خدا کے مطابق چلنے کے بعد. تو یہ مذہب جو ہے اپنی خواہش نچھاور کرنا اللہ کے مطابق، سارے پیغمبر نے وہی سکھائے، چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جس طریقے سے میں نے کہا اپنی تقریر میں کہ وقت کی تبدیلی کی وجہ سے، وقت کے گزرنے کی وجہ سے لوگوں نے اپنے مذہب کی کتاب کو بدلا. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. کہ لعنت ہے وہ لوگوں پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ہے. لعنت ہے وہ لوگوں پہ جو لوگ اس کے ذریعے کماتے ہیں. لعنت ہے ان کے ہاتھ پہ جن ہاتھ سے وہ لکھتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتا لگتا ہے کہ جتنی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے لوگوں نے انہیں تبدیل کیا، لیکن اس کے باوجود جیسا میں نے کہا میری تقریر میں کہ یہ کتاب کی بگڑی شکل میں بھی وحدانیت ہے. ایک خدا کا تصور ہے، وہ خدا جس کا نہ کوئی آکار ہے نہ کوئی پرتیما ہے. اس خدا کی صرف عبادت کرو. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب جو دیکھتے مختلف مذاہب جو آپ دیکھتے ہیں وہ اسی لیے ہے کیونکہ لوگ اپنے مذہب کی کتاب کو نہیں پڑھتے. یہ جتنے سیشنز ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے انٹرفیتھ ڈائلاگ. انٹرفیتھ ڈائلاگ مطلب دیگر مذاہب میں بھائی چارہ. انٹرفیتھ ڈائلاگ، کمیونل ہارمونی، جس کو میں کہتا ہوں یہ صرف ایک دکھاوا ہے. جب ہوتے سیشنز عیسائی آتا ہے بات کرتا ہے کہ سارے مذہب ایک ہے، سارے مذہب ایک ہے. عیسائی آ کے بات کرتا ہے ہندو مذہب بھی وہی سکھاتا، اسلام مذہب بھی وہ سکھاتا، ہندو مذہب بھی وہ سکھاتا. پھر ایک ہندو پنڈت آئے گا وہ کہیں گا ہندو مذہب بھی وہ سکھاتا ہے، اسلام مذہب بھی وہ سکھاتا ہے، عیسائی مذہب بھی وہ سکھاتا ہے. پھر کوئی مسلم آ کے کہیں گا سب مذہب ایک ہے، اسلام مذہب بھی وہ سکھاتا ہے، ہندو مذہب بھی وہ سکھاتا ہے، عیسائی مذہب بھی وہ سکھاتا ہے. اس کو کہتے ہیں انٹرفیتھ ڈائلاگ، جس کو میں کہتا ہوں یہ صرف دکھاوا ہے، بناوٹ ہے. اگر وہ پنڈت آ کے کہتا ہے کہ ہندو مذہب بھی وہی سکھاتا ہے، عیسائی مذہب بھی وہ سکھاتا ہے، مسلم مذہب، اسلام مذہب بھی سکھاتا ہے، تو ہندو پنڈت کیا مسلمان بنے گا؟
और जवाब है नहीं। क्या वो ईसाई पादरी क्या हिंदू बनेगा? नहीं। क्या वो मुसलमान मौलाना क्या वो ईसाई बनेगा? और जवाब है नहीं। ये सिर्फ दिखावा है कि सारे मजहब वो ही सिखाते। मैं क्या कहता हूं कि सारे मजहब 100% यकसा नहीं, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, जिस आयत से मैंने तकरीर शुरू की, ताला इला कलमतिन सवाइन बैना बैनकुम, और हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि अल्लाह एक है, सिर्फ उसकी इबादत करें। तो मेरा फॉर्मूला क्या है सब मज़ाहिब के लोग से, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या मुस्लिम हो, मेरा फॉर्मूला है कुरान की आयत के ऊपर, जिसे मैं कहता हूं मास्टर की, सारे तालों को खोलने वाली चाबी। मैं कहता हूं कम से कम आप इतना मानो कि बाकी मजहबी किताब सही है कि नहीं उसे छोड़ दो। आप कम से कम इतना मानो कि एक किताब तो सही होगी, एक किताब तो कम से कम सही होगी। तो हिंदू कहेंगे मुझे यह मानने में कोई एतराज नहीं, बाकी बाइबल सही है कि नहीं, कुरान सही है कि नहीं, छोड़ दो, मेरी वेदा तो सही है। वही चीज अगर ईसाई कहेंगे बाकी किताब सही है कि नहीं, छोड़ दो, कम से कम एक किताब तो सही है, वो कहेंगे हाँ भाई मेरी बाइबल सही है, अल्लाह की किताब है, कि वो खुश। मुसलमान कहेंगे बाकी मजहब की किताब सही है कि नहीं, छोड़ दो, मेरा कुरान तो सही है। तो इस बात को मानने के लिए कोई भी एतराज नहीं करेगा, कोई भी मजहब का मानने वाला ये एतराज नहीं करेगा कम से कम एक किताब तो सही है 100%। तो हर मजहब वाला सोचेगा कि मेरी किताब सही है। तो ये फॉर्मूला जो मैं कह रहा हूं जवाब, वो कुरान की वही आयत सूरह अल-इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, ताला इला कलमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हमें यकसा है। तो मैं ये कहता हूं कि जो सारे मजहब में, ईसाई मजहब, हिंदू मजहब, इस्लाम मजहब में जो यकसा है वो चीज के ऊपर अमल करो, बाकी चीज छोड़ दो। कम से कम शुरुआत में बाकी चीज सही है गलत तो बाद में सोचेंगे, कम से कम वो चीज जो यकसा है उसके ऊपर तो अमल करो। और जब हम तहकीक करते हैं पता चलता है कि सारी मजहबी किताब में लिखा हुआ है कि खुदा एक है, कि उसी खुदा की इबादत करो, बुत मत बनाओ। तो बनाते हैं वो अलग बात है, क्योंकि मजहब के मानने वाले अपनी किताब पढ़ते का, वो इतने हवाला दिया सारे मजहब की किताबों में से, बुत बनाना हराम है फिर भी बनाते, हिंदू लोग बनाते, ईसाई लोग बनाते, ईसा अलैहि सलाम का बनाते, नऊज़ुबिल्लाह। तो मैं कहता हूं कम से कम अपनी मजहबी किताब पे तो अमल करो। तो मैं कहता हूं कि जो यकसा है सारी मजहबी किताब में कम से कम शुरू में उसके ऊपर तो अमल करो, तो हमें ये पता लगेगा कि सारे मजहब में खुदा एक है, उसी की इबादत करो, शिरक मत करो, खुदा के साथ किसी को शरीक मत करो, और सारी चीज जो तकरीर में कहा। दूसरी बात मैं तकरीर किया हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र दिगर मज़ाहिब में, आलमी मज़ाहिब में, और मैं साबित किया हूं कि हिंदू मजहब में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, ईसाई मजहब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, पारसी मजहब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, बुद्ध मजहब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। तो मुस्लिम इसको तो मानो, बाकी चीज छोड़ दो। ये दो बात लो, अल्लाह एक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सारे मज़ाहिब, अहम मज़ाहिब में है, आलमी मज़ाहिब में। तो कम से कम इसके ऊपर तो अमल करो। अफसोस की बात है कि लोग अपनी खुद की मजहब की किताब नहीं पढ़ते, और जो लोग मजहब के ठेकेदार है, धर्म अधिकारी लोग जो है, वो मजहब को एक मुद्दा बनाते हैं वोट बैंक के लिए। जो आज की आप जो कह रहे बिल्कुल सही कहते हैं कि कम्युनल फीलिंग जो है वो क्यों है, क्योंकि वो पॉलिटिशियन लोग जो प्रॉब्लम करते अपने वोट के लिए झगड़े फसाद करते ताकि उसे वोट बैंक मिले। अक्सर 100% में तो अक्सर कह सकते, 90% कहो 90% कहो, मैं आपको छोड़ता हूं, लेकिन अक्सर पॉलिटिशियन लोग आप देखेंगे हमारा देश जो हिंदुस्तान है वो सबसे सारी दुनिया में जिसमें सबसे ज्यादा कम्युनल राइट मजहब के बुनियाद के ऊपर जो फसाद होते हैं, झगड़े फसाद, नंबर 1 पे शहर देश आता है हिंदुस्तान। क्यों? क्योंकि मजहब के जरिए से लोग फायदा उठा के झगड़ा फसाद पैदा करते। अगर एक जगह है जहां झोपड़पट्टी है, बिल्डिंग बनाने का, क्या करो, मजहब के नाम पे दंगा फसाद करो, झोपड़ों को जला दो, वहां 5 स्टार होटल आ गया। आप देखो हो रहा है कि नहीं? तो मेरी गुजारिश है
میرے ہندوستان بھائیوں سے، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، اپنی مذہب کی کتاب پڑھو. اس سے آپ کو پتا لگے گا کہ اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے. اس کی عبادت کرو، بت پرستی مت کرو. آپ کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے جو کہا اس کے اوپر عمل کرو. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں ان الدین عند اللہ الاسلام، جو ایک ہی دین ہے، ایک ہی مذہب ہے جو اللہ قبول فرمائے گا وہ ہے اسلام. اسلام کوئی لیبل نہیں ہے. خیر اپنے آپ کو مسلم بولنا مطلب جنت میں نہیں جائیں گے. آپ کا نام عبداللہ، ذاکر، سلطان رکھنے سے جنت میں نہیں جائیں گے. اسلام کے معنی اپنی ساری خواہشیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلنا. صرف اپنا نام رکھنا ذاکر، عبداللہ، محمد، سلطان، سب جنت میں نہیں جائیں گے. تو لوگ اگر سمجھتے ہیں میں اپنے آپ کو مسلمان بولا جنت میں جائیں گا، بالکل نہیں. اللہ کے احکام، اللہ کے رسول کے احکام کو اگر وہ برابر طور طریقے سے عمل کریں گا تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے مذہب میں آخرت میں کبھی قبول نہیں فرمائیں گے اور کبھی بھی آخرت میں وہ سفل نہیں ہوئیں گے. یہ اسلام جو لفظ ہے، لفظ مت جاؤ. اسلام کے معنی خدا کے احکام کے اوپر عمل کرنا اور امن حاصل کرنا. اور مسلم کا معنی یہ ہے کہ جو انسان خدا کے احکام کے اوپر عمل کرتا ہے، اپنی ساری خواہشیں خدا کے حساب سے چلتا ہے، اسے کہتے ہیں مسلم. تو خدا نے صرف ایک ہی مذہب بھیجے اس دنیا میں جس کا نام ہے خدا کے احکام پہ چلنا. وہ لوگوں نے اپنے فائدے کی وجہ سے مختلف مذاہب میں باتیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. اسی لیے اگر آپ اپنی مذہبی کتاب پہ جائیں گے اور کم از کم وہ جو یکساں ہے اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ صراط مستقیم پائیں گے. وہاں پر ایک پیچھے کے مائک پر ایک غیر مسلم بھائی موجود ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنا نام اور پروفیشن بتائیں اور سوال کریں. ہلو، ہاں میرا نام اسد اللہ سنہا ہے. میں 2 سال پہلے ایمان لایا ہوں. میرا ایک سوال ہے حضرت سے کہ میں بہت سے علماء سے بھی سنا ہوں کہ جس مجلس میں نبی پاک کا درود شریف نہیں پڑھا گیا ہو اس مجلس اللہ کے سمیپ مکمل نہیں ہوا. کیا یہ بات، کیا یہ تو صحیح ہے کہ جس مجلس میں اگر نبی پاک کا پر درود نہیں پڑھا جائے اس مکمل تو نہیں ہوا؟ تو اور ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے جو ہوں اللہ پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والے تم بھی. اللہ سوال جو ہے وہ عنوان پر نہیں ہے اور یہ سوال فقہ اور مسائل میں ہے، تو آپ مسلمان بھی ہیں تو اس لیے یہ سوال الاؤ نہیں کیا جائے گا. اگر اور کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، اگر وہاں پہ کوئی غیر مسلم ہے تو کر سکتا ہے، یا پھر یہاں پر ہم جو غیر مسلم بھائی موجود ہیں ان سے درخواست کریں گے کہ وہ آئیں اور سوال کریں. میرا نام پنکج سنگھ ہے، میں بزنس مین ہوں. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مدینہ میں نان مسلم الاؤ کیوں نہیں ہے؟ اگر ہے تو بتائیں، اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے بتائیں. بھائی صاحب نے ایک اچھا سوال پوچھا کہ مدینہ شہر ہے، وہاں غیر مسلم کو جانے کی اجازت کیوں نہیں؟ مکہ میں بھی نہیں. تو یہ دونوں جو حرمین ہیں مکہ اور مدینہ، وہاں غیر مسلمانوں کو جانے کی اجازت کیوں نہیں؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام مذہب ساری انسانیت کے لیے ہے، تو غیر مسلم کو مکہ مدینے میں آنے کی اجازت کیوں نہیں؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ آج کی تاریخ کے بعد غیر مسلم کو آنے مت دو. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہر دیش میں کوئی نہ کوئی علاقہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کینٹونمنٹ ایریا یا ملٹری ایریا. وہاں اس دیش کا ناگرک، ہر ناگرک نہیں جا سکتا، اسے کہتے ہیں کینٹونمنٹ ایریا، ملٹری ایریا. صرف وہ ناگرک جو دیش
को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार है, वो नागरिक को उस कैंटोनमेंट एरिया में जाने की इजाजत है। मिसाल के तौर पे पूना में कैंटोनमेंट एरिया है, बम्बई में है, यहाँ कलकत्ता में है कि नहीं पता नहीं मुझे, कैंटोनमेंट एरिया या सिर्फ मिलिट्री लोग को जाने की इजाजत है, या वो नागरिक जो देश के लिए मर मिटने को तैयार है। मैं कहूंगा कि मैं इंडियन सिटीजन हूं, भाई इंडियन हूं, हिंदुस्तानी हूं, जाने दो, मम्नू, अलाउड नहीं। उसी तरीके से मक्का और मदीना इस्लाम का मेरे हिसाब से कैंटोनमेंट एरिया है। सिर्फ वो इंसान जो इस मजहब के लिए मर मिटने को तैयार है, उनको इजाजत है। वो इंसान जो मर मिटने को तैयार है इस मजहब के लिए, उनको अलाउड है। दूसरा हिस्सा जवाब का, जब भी आप कोई देश में जाना चाहते हैं उसके लिए वीजा की जरूरत है। वीजा मिसाल के तौर पे वीजा मिलना कुछ ममालिक में वीजा मिलना आसान है, कुछ ममालिक बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पे अमेरिका में वीजा मिलना बहुत कठिन है। 10 सवाल पूछेंगे, ये फलाना ढिमका सब। मैं जब गया था पहली बार सिंगापुर कई बार गया, वहां लिखा था इमिग्रेशन फॉर्म पे, डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स। अगर आप ड्रग आपके पास मिला, ड्रग मतलब हीरोइन, कोकेन, चरस, गांजा आपके पास मिला तो सजाए मौत। अगर मुझे सिंगापुर जाने का है तो मुझे उनके कानून को मानना पड़ेगा, नहीं तो सिंगापुर में जा ही नहीं सकता। अगर मेरे पास कोकेन, चरस, गांजा मिलेगा, सजाए मौत। मैं नहीं कह सकता सजाए मौत, ये गलत है, तो सिंगापुर में जाओ। ये वीजा के कंडीशंस है। इसी तरीके से मक्का और मदीना जाने के लिए, वीजा के लिए इंसान को अपने जबान से सिर्फ कहना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। अगर आप ये कहेंगे आपके जबान से तो आपको कोई रोकेगा नहीं मक्का मदीना जाने के लिए। हाँ, सवाल कर सकते हैं। पहले अपना नाम और प्रोफेशन बताएं। मेरा नाम जसमीत सिंह अरोड़ा है, मैं एक बिजनेसमैन हूं और आज शायद बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूं कि डॉक्टर जाकिर नाइक, बहुत दिन बाद एक इंसान ऐसा मिला है जो बहुत टेक्निकली रिलीजन पे बोल रहा है। एंड इस्लाम जिसका कि कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है, उस कुरान को लिखा गया था आज से बहुत साल पहले। इस तरह से बहुत सारे किताबें जो बहुत साल पहले लिखी गई, हर एक टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशंस बने। 500 साल पहले सिखिज्म बना, सिखिज्म में भी बहुत कुछ लिखा गया। इस्लाम एक बहुत एक्सीलेंट रिलीजन है। मेरा जिगरी दोस्त मुस्लिम है, अली नाम है उसका, लेकिन आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि हर रिलीजन में एक जब कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाता है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि ये आपके राइट्स हैं, ये आपकी ड्यूटीज हैं, यहां आप बच सकते हो, यहां आप नहीं बच सकते हो, ये शायद आपके गेटअवेज हैं। एक्सेप्शनल केसेस फॉर, हम इस्लाम में भी देख सकते हैं कि भी अगर आप बीमार हो तो आप बैठ के नमाज पढ़ सकते हो। तो आज इस तरीके से इस्लाम में बहुत सारी गेटअवेज हैं, जिसका कि मैंने देखा है कि हमारे मुस्लिम भाई और खास करके नॉन मुस्लिम्स उसके अब्यूज बहुत ज्यादा करते हैं। इस्लाम इज वन ऑफ द मोस्ट अब्यूज्ड रिलीजन इन द वर्ल्ड। वाई आप लोग इतनी टेक्निकली बातें करते हो, इस अब्यूज को अपने इस्लाम भाइयों से नहीं बचा पा रहे, प्लस नॉन मुस्लिमों से नहीं बचा रहे हो, क्यों? हमारे भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया, माशाअल्लाह, और बहुत अहम सवाल और बहुत सही सवाल। उन्होंने कहा कि कितने दिगर मज़ाहिब है इस्लाम में, और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं, कहते हैं कि उसके उसूल है हराम हलाल, इजाजत है, अगर आप बीमार है तो बैठ के नमाज। बिल्कुल सही फरमाया। इतना टेक्निकल रिलीजन होने के बावजूद वाई इज इट द मोस्ट अब्यूज्ड रिलीजन? सबसे ज्यादा कोई मजहब के खिलाफ आवाज आज की तारीख में वो इस्लाम के खिलाफ, क्यों? बहुत अच्छा सवाल। मजहब का सवाल है कि इस्लाम के खिलाफ सबसे ज्यादा लोग क्यों खिलाफ बात कर रहे, क्यों?
इसकी वजह है क्योंकि जो लोग इस्लाम को नहीं पसंद करते उन्हें डर है कि अगर इस्लाम फैलेगा तो उनके लिए खतरा है। आज इस्लाम सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब है सारी दुनिया में। अगर आज की मीडिया, टेलीविजन चैनल हो, सैटेलाइट चैनल हो, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हो, इंटरनेशनल मैगजीन हो, सबसे ज्यादा जो खिलाफ बात कर रहे कोई भी मजहब के वो है इस्लाम। आज के पेपर में मैंने पढ़ा खुशवंत सिंह वो बहुत अच्छा माना हुआ लेखक है। आज के टेलीग्राफ पेपर में कलकत्ता में मैंने पढ़ा कि उसको भी इस्लाम के खिलाफ बात करने का शौक आ गया। क्यों? और आज के पेपर में लिखता है खुशवंत सिंह कि चंद महीनों से मैं लगातार क्यों टीवी देख रहा हूं, खुसूसन डॉक्टर जाकिर नाइक के प्रोग्राम। चंद महीनों से खुशवंत सिंह ने एक आर्टिकल लिखा था चंद महीने पहले मेरे बारे में, मेरे खिलाफ उठपटांग, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ फर्क पड़ता नहीं। आज भी लिखा, लेकिन आज जब हिकमत के साथ लिखा। पहले जो लिखा था सब गलत लिखा था, आज हिकमत के साथ लिखा। कहने लगा कि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को देखा, साइंस के बारे में बात कर रहा, तकरीर कर रही थी, मुझे पता नहीं था कि कुरान भी साइंस के बारे में जिक्र करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। पहले जरा तारीफ की, फिर उसने कहा कि मैंने वुमेन राइट देख रहा हूं, लेकिन डॉक्टर नाइक ये कहते हैं कि खवातीन को हिजाब में होना चाहिए, सारा जिस्म ढकाना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ रिस्ट तक के दिख सकता है, को एजुकेशन नहीं होना चाहिए और हेड ऑफ स्टेट नहीं होना चाहिए। जो चीज कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन चुन चुन के कहा। कोई भी इंसान अगर पढ़ेगा ये समझेगा कि इस्लाम मजहब के अंदर खवातीन की हुकूक ही नहीं है। इसे कहते हैं एन एक्ट ऑफ ए डेविल, शैतान का कलाम, शैतान की कलम। अफसोस की बात है कि पहले बार जब मेरे खिलाफ उनने कोई आर्टिकल लिखी, उनके चाहने वालों ने उनके खिलाफ लिखे, मुझे फैक्स आते, मैंने जवाब नहीं दिया। क्या जवाब देना? जवाब देने के लायक होगा तो देंगे ना। जब उसने आर्टिकल लिखा तो कई लोग ने लिखा कि खुशवंत सिंह मैं आपका फैन था, आपका चाहने वाला था, लेकिन ये आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे अफसोस हो रहा है आप पे। जो भी चीज उन्होंने लिखी, फिर लिखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक को एजुकेशन के खिलाफ है। को एजुकेशन मतलब लड़का लड़की साथ में बैठ के पढ़ना, उसके खिलाफ है। अगर औरतों को नहीं पढ़ाएंगे तो औरतें तरक्की कैसा करेंगे? कैसा मजहब है? वो चुन चुन के मेरी तकरीर, वो यही नहीं कहा कि तकरीर में मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि हर मुसलमान के लिए फर्ज है इल्म हासिल करना, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। वो मेरी आधी बात खा गए, सिर्फ वो पॉइंट लिए जिसमें मैं कहता हूं कि औरत और मर्द साथ में बैठ के गले में हाथ डाल के पढ़ना नहीं चाहिए। वो छोड़ के वो चीज को कोट करके बाकी चीज जो मैंने कहा कि खवातीन को पढ़ाना फर्ज है, इल्म हासिल करना उनके लिए फर्ज है, तो कुछ चीज बातें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेना और कोट करना ये सही नहीं। जो भी कोई अगर वो कैसेट देखेगा, वुमेन राइट्स मेरी कैसेट जिसका जिक्र कर रहे, वो फट से खुशवंत सिंह पर एतराज करेगा कि क्या ये बकवास कर रहा है। मैंने ये कहा कि यूके गवर्नमेंट कह रही है कि आदमी और औरत, लड़का लड़की साथ में पढ़ाई करेंगे तो उनका तवज्जो पढ़ाई से ज्यादा लड़की लड़का पे रहेगा। तो वो कहता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक कह रहे, उनको ये कहना चाहता था कि बीबीसी में एक प्रोग्राम आया था जिसमें जिक्र है कि लड़का लड़की साथ में पढ़ने से तवज्जो पढ़ाई पे कम होती है, इसीलिए यूके में सिंगल सेक्स स्कूल ज्यादा खोल रहे हैं। ये मेरा आर्टिकल का कोटेशन था। तो खुशवंत सिंह को ये कहना चाहिए कि बीबीसी और यूके में ऐसी वाहियात चीज अगर इन लोग रिसर्च करेंगे तो यूके तरक्की नहीं करेगा। वो मेरे को इल्जाम लगा रहे, आप समझ रहे? तो इसे कहते हैं कि येलो जर्नलिज्म। क्यों? इस्लाम के खिलाफ लिखेंगे तो पैसा मिलेगा, मिलेगा क्या नहीं? अब सलमान रश्दी कौन जानता था उनको? बहुत कम लोग जानते थे, अभी सारी दुनिया जानती। इस्लाम के खिलाफ लिखो
تو آپ نے جو کہا کہ وائی از اٹ دا بگیسٹ ابیوز ریلیجن؟ بیکاز اٹ از دا اسکیپ گوٹ آف ٹوڈے. کیونکہ اسلام الحمدللہ سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے. اگر خوشونت سنگھ صحیح ہے، اگر یہ باقی لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام ایک ریلیجن آف ٹیررزم ہے، ایک دہشت گردی کا مذہب ہے جس میں انسائنٹیفک ہے، خواتین کے حقوق نہیں ہے، تو آج کے تاریخ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام کیوں ہے؟ امریکہ میں آج سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. یورپ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. اور آپ جانتے ہیں جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان میں سے 2/3 حصہ 2/3 آف دا پیپل، مور دین 65% آف دا پیپل ایکسپٹنگ اسلام، جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں 65% ان میں سے خواتین ہیں، عورتیں ہیں. اگر اسلام خواتین کے حقوق نہیں دیتا تو یہ امریکن عورتیں اسلام کیوں قبول کر رہے؟ یہ یورپین عورتیں اسلام کیوں قبول کر رہے؟ کیونکہ اسلام میں ان کو حقوق مل رہے ہیں. اگر خوشونت سنگھ صحیح ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہے تو عورتیں اسلام کیوں قبول کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے اور انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ صرف اسلام میں ان کے اسلام میں خواتین کے حقوق ہے جن سے وہ ترقی کر سکتے. تو آج لوگ اسلام کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر اسلام جس تیزی سے پھیل رہا ہے تو لوگوں کو خطرہ ہے کہ اسلام پھیلے گا تو اسلام میں شراب حرام ہے، ناچ گانا مایاوتی گری حرام ہے، پورنوگرافی حرام ہے، رشوت دینا حرام ہے. اگر یہ پھیلے گا تو بہت لوگوں کو نقصان ہوگا. تو لوگ اپنی ساری طاقت لگا. امریکہ پہلے کمیونزم کے خلاف تھی، ابھی کمیونزم گیا، اب اسلام کے خلاف. انہیں خطرہ ہے اسلام سے. کیا خطرہ ہے؟ کہ اسلام جس تیزی سے پھیل رہا ہے ان کو جو لگتا ہے کہ دنیا میں فائدے ہیں، جو چیزیں وہ کر رہے ہیں، ڈانسنگ، کوٹنگ، الکوہولزم، ڈرگ ایڈکٹ، وہ سب وہ بند ہو جائیں گے. انہیں ڈر ہے. تو جو بھی اسلام کے خلاف اگر بات کر سکتا ہے اس کو بڑھاوا دیتے ہیں. تو اسی لیے اسلام ہیز بین میڈ دا سافٹ ٹارگیٹ. بٹ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے باوجود اسلام سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے. 11 سپٹمبر کا واقعہ ہوا، 5000 سے زیادہ لوگ مر گئے نیو یارک کے اندر ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں. جو آسا ہوا غلط ہے. جس نے بھی 5000 لوگ کو مارا قرآن کے خلاف ہے. قرآن کہتا ہے کہ سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں کہ جو بھی انسان کوئی بھی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، جان سے مارتا ہے، سوا قتل کے بدلے قتل یا دھرتی پہ فساد پھیلانے کے لیے، یہ 2 وجہ کے علاوہ اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اور کوئی بھی انسان دوسرے انسان کو بچاتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے مسلم ہو، وہ سارے انسانوں کو بچا رہا ہے. تو وہ جو حادثہ ہوا غلط ہوا. اس کے بعد میڈیا اسلام کے خلاف ہے. اس کے باوجود امریکہ میں 9 مہینے میں 11 سپٹمبر 2001 کے بعد 35,000 امریکن اسلام قبول کرے. کیوں؟ یون ایڈلی کے حساب سے طالبان نے پکڑا تھا، اس کے حساب سے 22,000 یو کے لوگ اسلام قبول کرے. کیوں؟ یون ایڈلی کو طالبان نے پکڑا تھا 6-7 دن کے لیے، چھوڑنے کے بعد اس نے اسلام قبول کی. کیوں؟ جو خاتون گئی تھی افغانستان طالبان کے خلاف لکھنے کے لیے، 7 دن اس کو قید رکھا. جب چھوٹ گئی تو لوگ نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ جس طریقے سے ایک مہمان کے ساتھ برتاؤ کرتے. اتنی متاثر ہوئی، اسلام قبول کی. میڈیا کے آؤٹ ہو گئی وہ. کیوں؟ پہلے میڈیا تو یون ایڈلی اس کو اونچائی پہ لے کے جا رہی تھی، جب وہ اسلام قبول کی اس کے خلاف ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اسلام ایک سچا مذہب ہے. اسی لیے لیکن ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جتنے بھی غلط فہمیاں اسلام کے خلاف ہے ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں.
اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنا آئی اگری وتھ یو اٹ از دا موسٹ ابیوز ریلیجن. اسلام کے خلاف سب سے زیادہ کتاب لکھی گئی اکارڈنگ ٹو ٹائم میگزین. ذرا مائک شروع کریں. میرا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ابیوز میں آج جو گیٹ اویز اسلام میں ہیں، آج میں نے جیسے بولا کہ قرآن بیٹھ کے نماز بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس طرح کے اور بھی بہت سارے گیٹ اویز ہیں. وہ نان مسلمز آدمی وہ گیٹ اویز یوز کرنے کے لیے اسلام کو اتنا یوز کر رہے ہیں کہ اس کے لیے آپ لوگوں نے آج تک کیا کیا ہے؟ واٹ ہیو یو ڈن ٹل ناؤ؟ اس ابیوژن کو روکنے کے لیے آپ نے وہ ابیوز، ٹھیک ہے آپ نے اسپرچولی ٹیکنیکلی کافی حد تک اس کو ٹھیک کر لیا، بٹ دین اگین جو انہیرنٹ پرابلمز ہیں اس کو کیسے کیا ہوا اس کا؟ بھائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں جو گیٹ اوے ہے، مثال کے طور پر اگر بیمار ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھو، اس کا لوگ غیر مسلمان فائدہ اٹھا رہے اور اس کو ابیوز کر رہے ہیں. یہ بھی ہے کہ آج جیسے شادیاں الاؤڈ تھی پہلے، میں سمجھ گیا، میرے دماغ میں الاؤڈ تھی شادیاں، آج ایک کوئی نان مسلم آدمی اس کو دوسری شادی کرنی ہوتی ہے، بولتا چل بھائی اسلام بن جائے، ٹھیک ہے شادی کر لی، ہو گیا. طلاق دینا، چل بھائی پکڑ اسلام کر لیا، طلاق دے دیا. بھائی یہ اتنی ایزی کیوں کر دیا گیا ہے؟ تو آپ نے ڈائریکٹ کیوں نہیں پوچھا کہ اسلام میں ایک سے زیادہ بیوی کرنے کے لیے اجازت کیوں ہے؟ ڈائریکٹ سوال پوچھو، مجھے برا نہیں لگے گا. بھائی صاحب بیوی کی بات نہیں کر رہا، میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں کہ جتنے گیٹ اویز ہیں، میرے سوال کو ایک چھوٹے دائرے میں نہ لے کے ایک بڑے دائرے پہ بالکل سر، میں سمجھ گیا. بھائی کیوں اتنے ایزیلی کیوں یوز کیا جاتا ہے اسلام؟ بالکل سر، اتنے اچھا دھرم ہے، اتنا ایکسلنٹ ہے، اس کو اتنا ایزیلی کیوں لے رہے لوگ؟ میرا صاحب کا اچھا سوال ہے کہ گیٹ اویز جو اس کے حساب سے گیٹ اویز ہے، میرے حساب سے گیٹ اویز نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی انسان بیمار ہے اس کے لیے بھی نماز پڑھنا فرض ہے. یہ گیٹ اوے نہیں، یہ لوگ کہتے کہ اتنا شدت مذہب، آپ کہتے گیٹ اوے، لوگ کہتے شدت اتنا اسٹرکٹ. نماز پڑھو اللہ کے رسول کے طریقے سے، کھڑے رہو، رکوع کرو، سجدہ کرو. بیمار ہے کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کے پڑھو، لیکن نماز پڑھو. جنگ کے میدان میں بھی رک کے نہیں پڑھ سکتے تو اونٹ کے اوپر پڑھو. جنگ کے میدان میں جان کا خطرہ ہے تو آدھی لوگ پہرا کرے، دوسرے لوگ نماز پڑھے. پھر جو لوگ پہرا کرتے وہ نماز پڑھو، دوسرے لوگ پہرا کرے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 101 سے 102 103 104. اتنا پختہ مذہب ہے، گیٹ اوے نہیں، پختہ. چھوٹی نہیں ہے نماز کے لیے، نماز پڑھنا فرض ہے. آپ بولتے گیٹ اوے، میں کہتا ہوں کیونکہ نماز ہر آدمی کے لیے، مسلمان کے لیے 5 وقت فرض ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. یہ گیٹ اوے نہیں، دیر از نو گیٹ اوے. آپ نے ایگزامپل غلط دیا، لیکن آپ کا مین سوال میں سمجھ گیا. مین سوال تھا کہ اسلام میں ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت کیوں ہے؟ اجازت کیوں، اس کا اعتراض ہے بھائی صاحب کو. یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، میں آتا ہوں پوری میری بات پوری ہوں گا. لیکن وہ اس اجازت کی وجہ سے غیر مسلمان لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. اس کو کیوں یوز کر لیتے ہو؟ اتنا ایزی انٹری کیوں ہے کہ بھئی آپ نے اتنے کے لیے کیا، ٹھیک ہے واپس آ گئے؟ ارے پورا مان لو اسلام کو. بھائی صاحب کہہ رہے اتنا آسانی سے انٹری کیوں اسلام میں؟ بھائی صاحب پوچھ رہے کہ اگر صرف کس کو 2 بیوی کرنے کا ہے اور اسلام قبول کرنے کا ہے تو اتنے آسانی سے اس کے اندر کیوں آنے دیتے؟ پورا مسلمان بننے دو، بنے وہ انسان کیوں نہیں پورا اسلام لے گا؟ برابر. بھائی صاحب کا سوال ہے جو غیر مسلم اگر اسلام قبول کرنا چاہتے تو آسانی سے آپ اندر کیوں آنے دیتے؟ دھرمیندر کا ایگزامپل نکلا، دھرمیندر کا ایگزامپل نکلا کہ اس نے جب ہیما مالنی کے ساتھ شادی کی تھی، وہ ایک شاید کچھ اس کا نام نکلا ہے کہ اس نے اس وقت کیا تھا، بس ہو گیا. بھائی صاحب پوچھ رہے کہ کوئی غیر مسلم اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے کوئی وجہ کے لیے، ذاتی وجہ کے لیے، اتنے آسانی سے اندر کیوں آنے دیتے؟ کیونکہ ہمارا اصول ہے اگر کوئی بھی انسان اپنے زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا میں ایک ہی اللہ میں مانتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے، ہم اسے کہہ نہیں سکتے کہ وہ مسلم نہیں ہے. ہم شک کی بنیاد پہ اسے نہیں کہہ سکتے کہ آپ اسلام میں داخل مت ہو. اس کا حساب کتاب آخرت میں ہوگا. تو اگر دھرمیندر نے
आपकी बात को अगर मैं मान लेता हूं, मैं नहीं कहता हूं कैसे है, मान लेता हूं कि धर्मेंद्र ने दूसरी शादी करने के लिए हेमा मालिनी से, जिससे भी आपको ज्यादा हिंदी मुझे कम है, मान लो कि हेमा मालिनी ने किसी और से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल किया और अल्लाह की इबादत नहीं करता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मानता है, यहां के नहीं छूटे, आखिरत में कहां बचेंगे वो? इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ नाम बदलने से मुसलमान नहीं है। तो धर्मेंद्र ने अपना नाम भी बदला और नाम बदला और बोलना कि नहीं मुझे पता नहीं, आपको ज्यादा इल्म है, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। वो तो इस मुल्क के हुक्म के से भाग गया, मतलब उसको इजाजत है, क्योंकि गलती किधर है? इस देश के हुक्म में गलती है। क्या गलती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या गलती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मुसलमान को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है, बराबर है क्या नहीं है? क्यों? इस्लाम में इजाजत है। आप जानते हैं हिंदू मजहब में भी एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है। आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, रामायण में श्री राम के वालिद के कितनी बीवियां थे? 3 बीवी थे। श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थे? 4, 10 हजार, 10,000, 16,108 मुझे पता है, 16,108। जब श्री कृष्णा के 16,108 बीवी थे तो मुसलमान के कम से कम 4 क्यों नहीं हो सकते? भाई साहब सवाल का जवाब तो सुनिए पहला। आप सवाल का जवाब नहीं सुन रहे और आप बहस करें, नो प्रॉब्लम, जवाब तो सुनिए। आप ये नहीं जानना चाहते इस्लाम में एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत क्यों है? उसका जवाब दे रहा ही नहीं मैं दे रहा हूं। प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम, अगर कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का हल करना चाहिए। आप अगर हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, विष्णु सूत्रा अध्याय नंबर 24 श्लोका नंबर 1 में लिखा है कि ब्राह्मण 4 बीवी रख सकता है। तो जब हिंदू मजहब की किताब इजाजत देते हैं, 1 करोड़, 10 करोड़, 1000 करोड़, 16,000 करोड़ ममानियत नहीं है, तो ये इंडिया में ये इंडियन गवर्नमेंट है जिसने पाबंदी लगाई 1954 में, 1954 में अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट। ये हिंदुस्तान की हुकूमत ने पाबंदी लगाई कि हिंदुस्तान में हिंदू सिर्फ 1 बीवी कर सकता है। ये हिंदुस्तान की हुकूमत ने पाबंदी लगाई, हिंदू मजहब की किताब में नहीं। तो अफसोस की बात है कि हमारे हिंदुस्तान हुकूमत को किसी ने हिंदू मजहब की किताब नहीं दिखाई। तो मैं कहता हूं जब हम मुसलमान को इजाजत देते, हिंदू लोगों की नहीं देते। श्री राम के वालिद के 3 बीवी थे, श्री कृष्ण के 16,108 थे, विष्णु सूत्रा में लिखा कि ब्राह्मण 4 बीवी रख सकता है। तो क्यों इस देश की हुकूमत हिंदू मजहब पे पाबंद? क्योंकि इस देश की हुकूमत ने हिंदू मजहब की किताब का मुताला नहीं किया। तो मेरी गुजारिश है, अगर इस देश हुकूमत हिंदुओं को भी इजाजत दे, जितनी चाहे उतनी बीवी करे, तो शायद धर्मेंद्र मुसलमान नहीं। इस्लाम के जितने भी उसूल है, कोई भी उसूल है, आप कहते हैं गेट अवे। मैं आपको चैलेंज करता हूं भाई साहब, इस्लाम की सिर्फ एक आप चीज बताइए। इस्लाम क्या, मुसलमान की नहीं, मुसलमानों में गलतियां होते, इस्लाम की कुरान और सही हदीस में से एक चीज बताओ जो इस्लाम में है जो इंसानियत के खिलाफ है। सिर्फ एक। मैं जानता हूं ये मीडिया जितनी है, ये जितने दिगर ममालिक है, इस्लाम के खिलाफ आप बिल्कुल से अब्यूज कर रहे, उसके सारे अल्हम्दुलिल्लाह जवाब मंतिक के साथ दूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कुरान में लिख रहा है इखलास बन करके मानो। आप गैर मुस्लिम कुरान में नहीं मानते, मैं कुरान को साइड पे रखूंगा। मंतिक के जरिए, साइंस के जरिए आपको साबित करूंगा इंशाअल्लाह कि जो भी अहकाम, हर एक हुक्म जो कुरान और सही हदीस में, वो साइंटिफिक जरिए, हिकमत के जरिए, मंतिक के जरिए आपको साबित करूंगा कि सही है, इंसानियत के खिलाफ नहीं है। हो सकता है कि आपके इल्म की वजह से आप समझते होंगे कि ये चंद इस्लाम में गेटअवेज है। आप एक गेटअवे बताइए जो इंसानियत के खिलाफ है। और एक खुशवंत सिंह जो जवाब सुना, सारे सवाल का जवाब दे रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मंतिक के जरिए गैर मुसलमान का जवाब मार रहे थे।
गैर मुसल्ला कबूल कर रहे थे, उसको चोट पहुंच रही थी, उसको चोट पहुंच रही है कि मैं लिखूंगा तो किसके खिलाफ लिखूंगा, मुझे कैसा पैसा मिलेगा, जितना ज्यादा खिलाफ लिखेंगे उतना ज्यादा पैसा, बराबर क्यों नहीं? तो ये शख्स इतना मशहूर हो रहा है, ये तो सारे अल्लाह ताला की, मैं कुछ नहीं हूं, मैं जो हूं एक तालिब इल्म हूं, ना कोई मैं आलिम हूं, ना कोई बड़ा आदमी हूं, मामूली सा डॉक्टर हूं, बात करते करते अल्लाह की मदद से यहां पहुंच गया हूं, आप लोग की मोहब्बत ने मुझे खींच लाया इधर। मैं जवाब देता हूं कुरान और हदीस से, गैर मुस्लिम के लिए साबित करता हूं मंतिक के साथ, साइंस के जरिए। तो जो गेटअवेज कह रहे हैं, जिस तरीके से आपने सवाल किया, ये गैर मुस्लिम इस्लाम में आसानी से कैसे आ सकते, क्यों आ सकते, मुझे उसके दिल की बात पता नहीं। अगर वो मुंह से कहता है कि मैं अल्लाह पे ईमान लेके आता हूं, अल्लाह के रसूल पे मानता हूं, मैं उसे तस्लीम करता हूं, लेकिन उसका मतलब है आखिरत में जन्नत में जाएगा, आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे लोगों के दिल की बात जानता हूं, लेकिन मैं उस पर इल्जाम नहीं लगा सकता हूं। ये कह सकता है कि हो सकता है कि दूसरी शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल किया, हो सकता है कि उसके जरिए वो ईमान भी लेके आएंगे, पुख्ता ईमान, तो मैं उसे इस्लाम में आने की पाबंदी नहीं लगा सकता हूं। लेकिन अगर वो सिर्फ उस वजह के लिए अंदर आया और अल्लाह उस वजह के लिए आके अगर एक अल्लाह में माना, सिर्फ उसकी इबादत की, शिरक नहीं किया, अल्लाह के रसूल ने माना, फिर भी उसके लिए जन्नत इंशाअल्लाह। हालांकि शुरुआत में दूसरी बीवी करने के लिए आया, लेकिन अल्लाह की तरफ तो आया, शिरक से तो बचा। लेकिन अगर दूसरी बीवी करने के लिए इस्लाम में आया और शिरक किया तो कोई भी उसे नहीं बचा सकता। तो ये एक गेटअवे नहीं है। हो सकता है कि कई लोग समथिंग पीपल गेट टेम्प्टेड, वो कभी कभी बच्चे लोग को अब कुछ कहने के लिए चॉकलेट खाएंगे तो मैं तुमको अपनी बात मानूंगी, चॉकलेट दूंगा, तो चॉकलेट की वजह से आपका बच्चा आपकी बात मानता है, आप समझ रहे? तो ये हो सकता है उनके लिए चॉकलेट है, किनके लिए? गैर मुस्लिम के लिए। लेकिन चॉकलेट के जरिए अगर सही मुसलमान बनता है तो क्या हर्ज है, आप समझ रहे? तो ये जो चीजें हैं, दरवाजे सबके लिए खुले, आपके लिए भी खुले। आप भी इस्लाम कबूल करना चाहते हो तो बेशक मैं आपको गले लगाऊंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई साहब की नियत क्या है, क्या भाई साहब लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मुस्लिम बने। आप कबूल करना चाहते हैं, एहलन व सहलन, मैं आपको गले लगाऊंगा। मैं भी कबूल करना चाहते फिर भी गले लगाऊंगा, नो प्रॉब्लम भाई साहब। होप ये आपके सवाल का जवाब है। थैंक यू सर, दुआ में ख्याल रखिएगा। जी हाँ, इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगा आपको हिदायत दे। First of all, good evening, Dr. Nayak. You said that... kindly state your name and profession first. Right, my name is Ajit Apollonius and I'm a serviceman by profession. Right. So you said that there's only one God, right? That's Allah. Now, I'm a Christian by faith, and what I believe is, if you have read the Bible, you said that you've read, and if you read, it's written very clearly that Jesus himself has said that I am the Son of God. No other prophet has said that. You agree to it that Jesus is a prophet, right? And he's also said that I am the way, the truth, and the life. He was born of a virgin lady. He died on the cross and he resurrected from the dead. So there's something special happening. And I'd like to tell you that I as a Christian also believe in the faith that there is only one God, but there's certainly a divine mystery that there is three persons in this one God. That is God the Almighty, God the Son, God the Holy Spirit. That's it. And the second part of the question... Brother, you already asked 3 questions. You can ask again. Sure. Please let me reply these. Sure. The brother has accepted my challenge. I gave a challenge in my talk. But if any Christian can point out a single verse from the Bible, any unequivocal verse, any unambiguous verse, in which Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God or worship me, I am ready to accept Christianity today. Brother has pointed out 3 things in his short question. Point number 1. He said that Jesus Christ said he was the Son of God. No other prophet said that. He told me I have read the Bible. Brother, I think you haven't read the Bible. The Bible has got sons of gods by the tons.
in the Bible, God has got sons by the tons. If you read the Bible, it says, Adam, peace be upon him, was the son of God. Abraham was the son of God, the firstborn. Israel was the son of God. David was the son of God. God has got sons by the tons. So how come you are saying that only Jesus Christ is the son of God, peace be upon him? Because you have not read the Bible correctly. But I want to add on. The Christians say, no, he is not a normal son, he is the begotten son. And they quote, you didn't quote, I will quote to you. And they quote the Gospel of John, chapter number 3, verse number 16. They say, for God so loved the world that he gave his only begotten son. Whosoever believeth in him shall not die, but have everlasting life. So Jesus is not a normal son, he is the begotten son. And when I ask the Christian, what is the meaning of the word begotten? They cannot explain. Begotten in English language means sired by God. Begetting is an animal act. It belongs to the function of lower animals of sex. And if you read the Revised Standard Version of the Bible, revised by 30 scholars of the highest eminence, backed by 50 different corporate denominations, they say that this word begotten in Gospel of John, chapter number 3, verse number 16, is an interpolation, is a concoction, is a fabrication. And 30 scholars of the highest eminence, Christian scholars, they have thrown this word begotten out of the Bible. Revised Standard Version of the Bible, RSV. Have you heard of the RSV, brother? Revised Standard Version. 30 scholars of the highest eminence, they have thrown this word begotten as an interpolation, as a concoction, as a fabrication. Coming to your second part of the question. Jesus Christ, peace be upon him, said, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto me. No man cometh unto my Father but by me. You didn't give the reference. What you're quoting is Gospel of John, chapter number 14, verse number 6. You quote the verse, I am giving the reference with my God-given computer. You quoted the verse of the Bible. For God, that I am the way, the truth and the life. No man cometh unto my Father but by me. What you're quoting is Gospel of John, chapter number 14, verse number 6. But understand the verse, you have to know the context. If you want to know the context, brother, and if you have a Bible, you open your Bible. Do you have a Bible with you here? Can you open the mic? Do you have a Bible with you? No, I don't have. Normally the Christian missionaries have a Bible in the pocket. You can open a Bible. If you go to verse number 1, start from verse number 1. Gospel of John, chapter number 14, you can go home and check it up. Verse number 1 says that Jesus Christ, peace be upon him, says that if you have faith, if you believe in God, believe in me also. For in my Father's house, there are many mansions. And if it were not so, I wouldn't have told you. I am going there to prepare a place for you. Now, do you know where I go? So Philip asked, we don't know where thou go. So Jesus Christ replied, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto my Father but by me. That means every time, during the time of every prophet, he was the way, the truth and the life. No man came unto God but through the prophet. For example, at the time of Moses, peace be upon him, Moses, peace be upon him, was the way, the truth and the life. No man came unto God but through Moses, peace be upon him. So at the time of Jesus, peace be upon him, we verily agree, all the Muslims agree, that at the time of Jesus Christ, peace be upon him, he was the way, the truth and the life. No man came unto God but through Jesus, peace be upon him. Today, the last and final messenger is Prophet Muhammad, peace be upon him. Prophet Muhammad, peace be upon him, is the way and the truth and the life. No man cometh unto God today but to Prophet Muhammad, peace be upon him. Read the context. So in context, the context says that Jesus Christ was a messenger of God. He was a prophet of God and we believe in it. Coming to your third question. That you believe in one God but the mystery is Trinity. The mystery is Trinity. Brother, can you point out, have you read the Bible? Have you read the Bible, brother? Yes, I have. Is the word Trinity mentioned in the Bible? Is the word Trinity mentioned in the Bible? I mean, I read the Bible regularly, but then, I don't have a computer head like you to, Okay, if you have trust in me, the word Trinity doesn't exist in the Bible. In your Bible, which you claim that it's confusion, it's difficult, it's a mystery, and God is three in one, Trinity, do you believe in the concept of Trinity? Yes, I do. The word Trinity, brother, for your knowledge, doesn't exist in the Bible. But the word Trinity is there in the Quran.
Do you know that? No, I didn't know that. The word Trinity is there. Allah says in the Quran, in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 171, وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً. Don't say Trinity. إِنْتَوْ خَيْرٌ لَكُمْ. This says, stop, it is better for you. For your Lord and my Lord is one Lord. So Quran says, وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً. Don't say Trinity. Stop it, it's better for you. For your God and our God is one God. Quran says in Surah Ma'idah, chapter number 5, verse number 73, لَقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. They are doing kufr. They are blaspheming. Those who say that God is three in one. So the word Trinity is there in the Quran no less than 2 places. It's not there in the Bible. The closest verse regarding Trinity in the Bible is the first epistle of John, chapter number 5, verse number 7, which says that for there are three that bear record in heaven, the Father, the Son and the Holy Spirit, and these three are one. The closest to the Trinity, to the concept of a Trinity in the Bible is the first epistle of John, chapter number 5, verse number 7. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word and the Holy Spirit. And do you know this verse of the Bible, the first epistle of John, chapter number 5, verse number 7, in the RSV, Revised Standard Version, revised by 32 Christian scholars of the highest eminence, backed by 50 different corporate denominations, they say that this verse of the Bible is an interpolation, is a fabrication, is a concoction. They have thrown it out of the Bible. The verse of the Bible which is closest to a concept of Trinity has been thrown out of the Bible as a fabrication. So where is the concept of Trinity in the Bible? You said that Jesus Christ, peace be upon him, died on the cross for our sin, the fourth point. I have had a debate with a Christian pastor that was Jesus Christ, peace be upon him, really crucified? The Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse 157, وَلَا تَقُولُوا, that he was not killed, neither was he crucified. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. It was only made to appear so. So Quran says he wasn't crucified. I as a Muslim believe. I have proof from the Bible that Jesus Christ, peace be upon him, was not crucified. It's a debate. Was Christ crucified? Which I will give you a copy. I request the volunteers to give a copy of Was Jesus really crucified? I would like to gift it to the brother, as well as a talk on similarities between Islam and Christianity. And where in that talk, which took place in Mangalore, there were doctors of divinity, DDs, who had posed the same question as you. That Jesus Christ claimed divinity, and they quoted Gospel of John chapter 14 verse number 6 and all these things, and my father and all these argue. And I've given the answers. You are no doctor of divinity, these were doctor of divinities. You can view that cassette, both was Christ really crucified, as well as similarities between Islam and Christianity. And inshallah, God willing, you will be convinced, and then you come to the truth. Hope that answers the question, brother.